Dr. X Chandugu Kelemasa M3 Music. Ne jatigira dunia berere. Ne geta pa umene kapama kupiye yube ka circuler iku eta d'urgence. Lika bone blande fam bege arafal. Nege haya yini hal ni baifal. Mama barikala nege teke geng sala duwa buni barikani mo shite flying. M3 Pro nege teke geng sala duwa buni barikani mo shite flying. Ne geta pa umene kapama kupiye yube ka circuler iku eta d'urgence. M3 Pro femune te sirandon tellement bagata fon cœur be ka joli ko. Indépendance en joli fo shite ka nyana bo mali koro shuka fusa kura kura nyana mai. Mali fama donne no nuka dumo juwe o de vene shuro fe u beke tutu guru mai. Manda dare bene kanga teket na daneka. Choche magara na ikera yere faga shui. Monsieur le procureur chenyate bore kono yati me uto yone ya tribunal jamana. Monsieur le commissaire bobo verti nyala yube kuka sarata kube araketla. Keme bini kele no fe we bali wulina. Nege haya kubene la kube taga moru kula. Mama barikala nege teke geng sala duwa buni barikani mogo shite fly. M3 Pro game kera derby. Xika era pini mogo tate kili. Farapuni arafali ye dugu benyama mi. Fama beku yere nyini wo beri panikera. Geta pe umene kapama kupiye yube ka circuler iko eta d'urgence. Lika puni blande fam peke arafal. Nege haya nyini hal ni baifal. Mama barikala nege teke geng sala duwa buni barikani mogo shite fly. M3 Pro nege teke geng sala duwa buni barikani mogo shite fly. Ne yere garave ku Nelson Mandela ka revolution mene iko Thomas Sankara. Jaga gele sayala iba fokulumu mangu Kadafi de fagara ya farafina tongola. Ala kana mogo shikera sibati nyongonai. Ale yele makatili iba fokunonshi. Dabe pele pele iko bolo kuli muru wa jogo de ka jogo iko shekili me wulu. Mali fama la kelembe tutu guru mangara sibati ngeni ya ufene sege katati. Fok meri jogo kishi jogo tai tugu hali suran shugura ka nege ya utegela. Meri bandi nunu jie tugu kolo nyangami. Atwaye toronde uka juli ba morsele. Gang sa fanga tache mali kura fleni. Intouchable chamangera MC Abiriki. Ay tabara sa kaka yere kwafe. Koko itabe forona katarapu katalanduru. Kumate na faso jongo che ya eke wale. Asimi mukuta fara bugu libere. Asibati bila ma kera ba nyengo. Itabara be dugu chinga ke wale fu. Marijuana fleni kike fato kerfaye. Eka kalu kalu kaunde shite maliena. M3 Pro game kera derby. Xika science ni mogo tate kili. Farapuni arafal ye bama ko piéger. Fama beku yere nyini wo bedi panikera. Tu vas koro ni sirana joro bi dugoya. Ah ça c'est vrai. Bolo kele koro ka mo kele koro. Ma kele kan fo kele yere mi kan fo hali tunga ke kele sara. Kele nyabadi. Hey Dr. X Raspat. Ni koro gwenga tu bla badala. Tuko numbi gwenga badge ni ye. Ape ambakusi hein. Resta kungana. Yuko meche motoro wangu sore boru yiga tapaji nunu. Hey meche antigeri la. Koro antigeri la wale. Resta kungana. Basiru Koulibaly, l'enfant de Bakouchi. DG de Oran, représente Nyala Topo. Cascadeur for Espagne. Jack le Gangsta de Kachale. Balo Shop Manege. Tony Montana for Braza. Eminem Show. Issa Flo Kotigi le comédien. Ibrahim Teme, l'enfant de Yendouma. Thank you for everything. M3 Music. Oui. Voilà day. Chane akila ko environnement nous drone de ka do farasa ma jaja chali mali. Yantigala. Ala mata araperu frebe bi sonche. Kabako lo de. Koni koro nege ka tu bla bada la ki dogonu be e genga batke ne wantro jumene. Non, dans le Dogli Djara, c'est la chanson de l'année, quoi. Maya. Quand tu connais, n'ere kelen koromsoba, kobe chogodi, kan mene biano, eka foli biana, fo États-Unis konana. Waye Fatuzara, kan membe Max Tanja, kobe chogodi. Ras Balaira, nga foli bo belageli. Mali dempe.
je crois que franchement n'a pas été mené ne kun famana de vidéo kema parce que ne bolo kala digna so quoi kala bana quoi parce que on s'est tellement battu pour avoir le départ de bois un objectif que on a commandé kunoyi ta bois la tra parce que bois jamana ci c'est-à-dire atese ka fo ka ban quoi o de ko yanga kala rere anye bois la tra ne kun famana vidéo kerema mais je crois que ne a fo benyana on be to en sugula parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ saraka wulu dɔw bɛ yen olu ko n'i bɔra arasta nɔfɛ dɔrɔn k'i kan'i makun k'i sigi k'i kana to sigilen ten f'olu ka bɔ de k'i buruja diyagoya dawula mami ko bɛ cogo di f'olu ka bɔ k'i buruja k'i da don kuma na n'i makun k'i sigi k'i sirannen don k'i tɛ kuma na pourtant bɛɛ bɛ dɔn réseau in sanfɛ maliyɛnw ko nya video do circuler to la quoi nya video do circuler to la réseau ça fait oui video do nega video do te ko monter quoi vraiment à vrai dire wallahi ntaro mo kele mes vidéo monter mais on y Facebook nya e mo ko compte ça fait tout ça là ko Jason hier peut-être mo mes vidéo monter na tiya abado kale de vidéo mais franchement tado wallahi ntaro mo kele do mais nya vidéo ni ou ka blabla ou ñogon ci quoi madame la présidente ko bi tugodi ko Jason hier Jason aujourd'hui ko Jason be ka fo ko parce que ne Congo le fait que arasta ma fo c'est der mo shinyana comme quoi kalib ka bubu deme ou bien ko digo ya woli kaka no ka bubu deme le fait que ne Congo arasta mo fo mo shinyana Gato n'a qu'un autre, c'est que Saraka voulu le bloquer quoi, Sarado. Voilà. Le fait que qu'on est au comment fort, qu'on est hornier, qu'on est comment. Voilà, qu'on est comment flafonné, comment de faux qu'on comment de faux professionnel. Qu'on est on a horon colonté. Parce que comment il est le hornia de ça, qu'on est on a horon colonté. Tout simplement, au louko. Ce sont eux qui ont droit ka bo ka mogo buruja ka mogo gushi ka uda sago fo mogo ma ka kuma bela delen fo mogo ma c'est-à-dire ils ont droit quoi au droit au lieu y compris leur guide donc mogo si yamarlente ka bo ka dafo oluma ni yo ke droit au crime de ou bien horon kolonde ou bien nyama dende ou bien faso de njugude o bebe fo koneko ne be bla défi là arasa ka système arasa ka plan de parce que ale de ni koni ke duguma ka so digo ka wele kana isigi ka fo digo yana nsona anga bubu deme o tamana u mo fla ngonte mo shite a chete c'est der kono dien kono komin kuma kala ko arasa ka bubu deme yana fait pas amma sara mo shila il le faisait en cachette aka dille kuno ka benkane kuno wa kumo de tonomabo mo shi kunto kalama mais pour que on saga munun kumba ko on saga munun ba ko ani an mutoni on baga munun ba ko an soro ne plan mani anani joku way ko maliki ye anga ministry daru ya anga ministry papu ya anga ministry Fatmata Zara ya anga ministry Nasra ya anga ministry anana an soro no plan de ko anana no de ko fo onyana adumba don tellement en quoi ngoma billahi ne mana sigi kamere on ma cede mile flala quoi hanni an kunna na soro che bugule me dom muso safi o tigi bi ka genga bo muso safi o balanenu alla la me ba ko haketore ni an kunna na soro arasa dale me dom muso safi o balanenu de muso che jolen bu kuna ka fo kasa wulu ka bo muso safi aka desere an kana jagoya sama ka nora ka bola ame boko taka fo jien mo yana ko tiente jien ko kama maga muso yana est-ce que vous avez famille tellement que kuma na fo afininu hal na fro blemanu ko onye bala an mo ka afininu na ko jemanu hal na fro bulalamadu an mo fo jemanu donc parce que nous on a toujours cherché à protéger Arasbati on yara sa kodugo a jugo kolon bela aka kojugu be ay fenfeke min be min tebe on tanyinde an ko de ko rasta
a tɔ basta ni o dégâts bɛ se min ma o ka so ma mais Bachi kɔni ka sauver dɔrɔn a banna Bachi ka sauver dɔrɔn c'est tout est-ce que a bɛ ka kuma faamuya ko Jason y'a fɔ kunu Alassane kɛlɛ ka na ni comment on appelle ministre ko kuma ye comme a tɛna se k'a fɔ anw ɲɛna a b'a dɔn tigitigi an n'an ka sagaya bɛɛ anw tɛ sɔn o ma quoi parce que anw bɛ ka mauvaise gouvernance de kɛlɛ la preuve en est depuis n'a ye bubu ko daminɛ ko de kɛra ka combat tiɲɛ yɔrɔ ye o de kɛra Arasa ko bannen o a tugulen bubu kɔ dɛ o de kɛra ko bannen parce que saya bɛ ka kɛ fagali bɛ kɛ fɛn modèle bɛɛ bɛ kɛ il peut pas dénoncer la situation a tɛ se ka foyi fɔ a daminɛ na pewu n ka cɛ bolo jɛnna a bɛ ka kɛ tigɛ e bɛ se ka mun tiɲɛ fɔ a ma kɛ Haidara ye e bɛ se ka mun tiɲɛ fɔ o de y'a ka combat tiɲɛ le fait que a b'a dɔn n'a nana fɔ anw ɲɛna diɲɛ kɔnɔ ko bon an ka objectif ye ko ka vraiment an ni bubu de jɛlen don bubu b'an sara wari la ou bien an bɛ ka bubu dɛmɛ an ni bubu ka jɛ jamais de la vie an tɛ sɔn mais a y'anw minɛ nin de ye ko ministre dɔw n'ale ye min fɔ ɲɛna an t'o b'o la ne tɛ maloya koyi wa hɔrɔn kulan tɛ et je suis fier de vous le dire mais sauf que aw ma min faamuya Arasa yɛrɛ ɲuman na kaw jimi 1 ni kaw jimi 2 Aras Bachi 1 ani Arasta 2 de kuma bɛ o yɔrɔ la quoi i bɛ kuma min fɔ u t'a fɔ ko ye galon ye koyi e ye min fɔ o tɛ démenti dɛ argument c'est un manque d'argument dɛ u b'u sigi de fasoden jugu hɔrɔn kolo fasoden jugu a y'a kuma kana mɛn a ko ta fɔlɔ an y'an faw faga ka di Arasa ma yan nɔ fɔlɔ k'an baw faga ka di Arasa ma k'an musow di Arasa ma k'an cɛw di Arasa ma an ye fɛn bɛɛ di Arasa ma an ka nafolo an ni an fɛn bɛɛ an y'a bɛɛ di Arasa ma billahi sans condition o de bɛ anw na aw cɛ quoi en fait nous on était prêts à tout on était prêts à tout hali an t'a ɲɛɲini Dani tun b'a fɔ a ka vidéo kɔnɔ kuma bɛɛ ko ni Arasa ko k'a fini don k'a tɛ ɲɛɲini ko ye ni na kun de hali sympathisant kɔnɔ Dani ka sympathisant kɔnɔ Dani y'o fɔ bɛɛ ɲɛna ko ka tila k'a fɔ vidéo la bɛɛ k'a mɛn ko ni Arasa ko k'a fini don wa fini don koyi hali n'a sɔrɔ e ɲɛ bɛ binkɛnɛ la Arasa ye finman min fɔ o finman o de don n'i ko k'i b'a ɲɛɲini dɔrɔn taga ka bɔ yen nɔ pour vous dire que anw ma Arasa minɛ fila la quoi anw sɔnna ka don jahanama kɔnɔ ka Arasa protéger anw sɔnna an ka dignité k'o feere ka Arasa protéger anw sɔnna k'an ka hɔrɔnya lanɔgɔ k'an ka hɔrɔnya la fili k'an danbe tiɲɛ ka Arasa protéger o de ye kuma tiɲɛ aw tɛ k'o de faamuya quoi aw tɛ k'o de faamuya n'i y'a ye an sera yan bi pas parce que ko an bɔra kalama ko Arasa bɛ ka bubu dɛmɛ ou bien ko an bɔra kalama ko Arasa ye wari minɛ o tɛ ko ye le fait que i yɛrɛ faga min ye i siri ɲɛna mɔgɔ min ye o tigi dugu jɛlen o tigi ka wuli ka n'i jɔ ko mun de e ɲɛ bilen molobala bɛ tɛmɛ o kan hɔrɔn kolonya bɛ tɛmɛ o kan kɛlɛ yɛrɛ de kun fila kɔrɔ ni tan dɔn Bachi kɛlen ka ministre ko kuma fɔ a kɛlen ka ministre ko kuma fɔ caman bɛ to ka ko koyi anw tun bɛ o kama anw t'a ɲɛɲini quoi anw bɔra anw b'a essayer ale ka ko o de kama ko e ma ye bɛɛ tun bɛ siran ɲɛ mɔgɔ si tun t'a osé ka Bachi tɔgɔ fɔ pourquoi parce que n'a y'i kɔrɔ k'i kɔrɔ n'i da waga dɔrɔn o y'a sɔrɔ anw girinna ka da i kan an b'an bɔ i kan k'an firi k'an b'i buruja min bɛ se nin na o bɛ nin kɛ min bɛ se dɔgɔlima la min bɛ se buruja la o bɛ burujali kɛ min bɛ se leçon de morale la o b'o d'i ma bɛɛ n'i jɔyɔrɔ kun don bɛɛ tout le monde n'a tura mɔgɔ la dɔrɔn an b'o tɔ lase n'a y'a fɔ k'a bila yɔrɔ min na pour vous dire que n'ale kun ye kuma min fɔ anw bɛ na de ale ka kuma de a ka hakilina de anw kun n'a ta de k'a don mɔgɔw kunna diyagoya n'an dabara n'an nɛnbara sans chercher à comprendre pourquoi parce que a bɔra Arasta da ni Bachi ko k'an ka ministre ye Maliki an ka ministre ye Dayiru Danbele machin an bɔra an b'a défend cogo min na ka kɔrɔ i n'a fɔ a bɔra waati min na k'a fɔ ko sanu tɛ Mali nord la ko ressource foyi tɛ ko pétrole tɛ yen nɔ o yɛrɛ bonyana o kɛlen kɔni an n'an ka mutɔnya bɛɛ vraiment an n'an ka sagaya bɛɛ o bonyana an kunkolo ma quoi a y'a kɛ to dɛ tumɔriya fɔla dɔw bɛ yen an k'olu bloqué ka bɔ yen an n'an ka sagaya bɛɛ o kɛlen kɔni o bonyana an kunkolo ma ne yɛrɛ kɔni ma se ka bɔ k'an prononcer o kan parce que ko tiɲɛ bɛɛ ɲɛ b'o la a kɛra k'o fɔ Ivan ɲɛna Bachi kɛlen k'o min fɔ an bɔra ne ka vidéo dɔ senfɛ ne y'a fɔ bɛɛ ɲɛna n ko parce que a ka argument dɔ ye a nana min fɔ an ɲɛna ko k'a ɲini ko k'a ɲini ka gouvernement ye n'i ko nin ministre k'o ninnu ye ka ministre ye u ka réputation ka ɲi mɔgɔ min don mɔgɔ ɲɛnamaw don maintenant olu bɛ jɔn ka gouvernement kɔnɔ olu bɛ bubu de ka gouvernement kɔnɔ bubu ye jɔn ka ministre ye i bɛ k'a ka ministre o de kama ne ka a vidéo kɔnɔ ne tun b'a fɔ n ka kuma na n ko k'a ɲini ka bubu fragiliser n ko o ye ka IBK déstabiliser
parce que bobo be IBK de ka baara la ne kun b'a fɔ fana ka mɔgɔw la sɔmi minnu ko 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 arasa bɛ ka IBK dɛmɛ ngo tête de mort ok d'accord i bɛ se k'i den ka bila problème t'a la mais ne ɲɛ dɔrɔn b'i bloqué ngo mais ne b'a fɔ ngo arasa ko ka gouvernement dɛmɛ ok ministre minnu bɛ ko k'olu dɛmɛ ministre n'i ye ministre dɛmɛ dɔrɔn c'est que gouvernement b'a bénéficier en même temps au retour c'est IBK qui bénéficiera parce que IBK de b'a bénéficier pour qu'an bɛ ka IBK ka ministre de dɛmɛ mais a ma fɔ anw ɲɛna en aucun moment comme quoi ko anw ka ko anw kana ko kana bubu de dɛmɛ et révolutionnaire et min bɛ ka mauvaise gouvernance kɛlɛ e bɛ se cogo de kana fɔ ko i b'i allié ni fɛngɛ jamana premier ministre ye k'e b'o dɛmɛ ɔ u ko ne y'o kuma min fɔ k'o ye hɔrɔnkolonya n b'a fɔ aw ɲɛna aw m'a faamuya bilahi ne mago t'a la koyi ne tɛ hɔrɔn ye ne tɛ foyi ye n tɛ gidi ye gidi tɛ n bolo n tɛ jɛkulu la n tɛ ɲɛmɔgɔ ye ne tɛ foyi fo ne kelen pe de filɛ nin ye ɔ lamaloyali wa ou bien hɔrɔnkolonya wa ou bien lajigini wa ne b'a tɔ mɔgɔ minnu bɛ ka filɛli kɛ olu yɛrɛ ka ko juge anw ye min kɛ arasa an y'an yɛrɛ da tasuma na an ye min kɛ quoi mɔgɔw k'o lajɛ anw ka foyi ma tunu anw ka papaga ma tunu ale de ko k'a ye gidi ye ale de ko k'ale ɲɛmɔgɔ wa jamakulu b'ale de kɔ ɔ maintenant mɔgɔw bɛna tɛgɛ jɔn na jɔn de mɔgɔ bɛ sa qui a beaucoup à perdre là-dedans anw mago foyi t'a la n'a ko hɔrɔnkolonya ko parce que an y'a fɔ kunu ko bubu ka gouvernement ko bi ko kana fɔ ko le fait que ne ko arasa ka kara ka ne sigi k'o kuma fɔ ko ne tɛ ka se k'o digérer n y'a fɔ aw ɲɛna sisan ko nous on était prêt à tout on était prêt à tout on était prêt à tout pour que ka arasta pour que k'a protéger la preuve en est Dani ni Jɛnɛb ka bɔ ni ustazi arasa ka alimami min tun bɛ arasta la seli sunkalo wagati fɛ ni sun tigɛra i yɛrɛ b'u ye u ye video kɛ suntigɛw la alimami min yɛrɛ jɔlen ka wajulu kɛ arasa yɛrɛ kɛrɛfɛ ɔ ko arasa n'o muso bɛ da aw ma min faamuya ne bɛ maloya bi ka kuma fɔ n da la mais en même temps n tɛ maloya vous savez pourquoi parce que ne sɔnna ma n y'o de kuma fɔ n ko anw y'an ka hɔrɔnya de feere bilahi an y'an ka hɔrɔnya feere pas parce que k'an ye ɲamaden dɛ mais an y'a kɛ k'a da dɔ kanu de kan o jɔn arasta ka sɔn ka jahanama ta ka arasta défend ka jahanama ta ka arasta protéger parce que anw ko ni arasta binna à l'époque n'a binna dɔrɔn ko ye anw mago salen ko y'an ka jamana ko bannen o waati y'a sɔrɔ a bɛ mali ko la o y'a sɔrɔ kumaw bɛ bɔ a da minnu ye jamanadenw ye o y'a sɔrɔ a ma dili signé ni bubu ye fɔlɔ o y'a sɔrɔ a tɛ ka gouvernement dɛmɛ on a tout fait pour les gars alimami ka muso ko a kumaw bɛ ka bɔ aw bɛɛ ɲɛ b'a la jɛnɛ sogodogo ka wari sara ka lagare ɲini ka yɔrɔ ɲini fo k'a ye ka wari sara a ye k'a ka bɔ ka nkalon tigɛ ka baba ka tiɲɛ ka diyagoya kɛ nkalon y'a bolo bila i b'a dɔn quoi n bɛ k'a fɔ a ɲɛna hɔrɔnya ko kuma t'o ye o tɛ maloya dɛ mais an ye min kɛ arasta ye quoi ou bien an sɔnna jusqu'à où ka arasta protéger ka baba ka tiɲɛ kɛ nkalon y'a bolo bɛɛ ɲɛna yan nɔ ka molobaliya dɔnw kɛ k'a ko ta k'a kɛ foutaise ye c'est a ko baba ka kɔnɔni dɔnkili hali sini mɔgɔ t'a fɔ ne ma ko kɔnɔni ko karikariya pourquoi parce que ne pala k'an dan tɛ dɔn kɛ mais o don ne ye jagoya don kɛ Facebook la direct la bɛɛ lajɛlen kɛ hali sini a video bɛ Facebook sanfɛ ne y'o kɛ jɔn de o bɛɛ ye pour que arasa bɛ se ka blanchi cogo min na arasa bɛ se ka protéger cogo min na an ye baba ka tiɲɛ ka nkalon y'an bolo o n'a ɲɔgɔnna caman m'a seretigɛ ala ka hinɛ la pareil an yɛrɛ ɲɛ b'a la mais an bɛ bɔ ka taga an sigi ka nkalon tigɛ ko montage don or que an n'an conscience tiɲɛ an yɛrɛ b'a dɔn tigitigi ko nin fɛn min filɛ nin ye tiɲɛ de mais arasta kama ka arasta lakisi bilahi k'a lakana anw sɔnna ka nin bɛɛ kɛ aw bɛna mun de fɔ anw ɲɛna o malika kelen hali malika k'a bɔ ka ma seretigi ka video ta n b'a dɔn malika bɛ yɔrɔ min na bi bilahi nimisa y'a ta ye malika bɛ yɔrɔ min na bi nimisa y'a ta ye malika ye ma seretigi ka video ta ka fara anw kan k'anw dɛmɛ yan nɔ ka taga o modifier k'a traiter cogo dɔ la ka tila ka n'a don diɲɛ bɛɛ kunna k'a yira mɔgɔ la k'a fɔ ko voix trafiquée la de o y'a kɛ tan dɔ o arasa voix de ta ko or que il savait très bien k'a fɔ ko arasa voix don dɛ mais a don arasa tun bɛ mali jɔ min na jamanajɔ kuma min tun b'a da dɛ an ko a ka vie privée a bɛ ko minnu kɛ o y'aw de kungo n'a b'aw déranger o ye an ka foyi tɔ la quoi mais an kɔni ka objectif de ka arasa protéger k'a layɛlɛ an y'an danbe feere yan an y'an ka hɔrɔnya feere bila ne ma nimisa dɛ ne y'a kɛ parce que ça me plaisait n y'a kɛ parce que le gars il était sérieux n y'a kɛ parce que le gars il faisait quelque chose pour mon pays j'ai pas de regret à ce niveau là pour vous dire que
k'a fɔ ko hɔrɔn kolonya ou bien o kunu ye dɛ mais bi est-ce que ne bɛ sɔn o ma est-ce que ne bɛ sɔn o ma bi o kuma daga de bɛ ne quoi parce que don min na b'a ka ye a tun bɛ sira min kan o don o de tun ye tiɲɛ yɛrɛ 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 awɔ o de tun ye tiɲɛ n'a ko ne ye hɔrɔn kolo ye maintenant ko parce que ko ne y'o kuma fɔ ko kumakan fila ɔ pas plus tard que 2 mois seulement en seulement 2 mois Arasta kelen il y a même seulement 2 mois a kun bɛ ka min a kun bɛ ka Kawji min ka jeliba de kun don il était les chefs griots dɛ ko mun ye dan ye ko Arasta mayamaga wa dɔrɔn jumɛn de lija de ye o da la sɔrɔ o bɛ danni don o da la de a tɛ tɛmɛ hali kalo 2 kan Arasta kun ye Kawji min ka jeliba de a kun bɛ ka Kawji min soutenir a bɛ ka Kawji min a b'o la encourager pourquoi tout simplement parce que Kawji se battait contre le M5 comme ale fana ka objectif kun ye ka M5 détruire parce que ne ye nin kuma fɔ aw ɲɛna kunungo cɛ c'est à dire fɛn min b'a arranger don min na dɛ ale bɛ kɛlɛ kɛ n'o de mais o fɛn kelen de n'a b'a fɛ k'o ta k'o kɛ ka fɛn wɛrɛ kɛlɛ a bɛna c'est à dire a bɛ traduction wɛrɛ d'o ma a bɛ sens wɛrɛ di o ko ma mais n ko kabako don quoi depuis ni combat tɔ kɛra yɛrɛ ko a bɛ arranger cogo min na jamana ko tɛ dɛ mais ne ka laɲini ye nin ye n b'a utiliser k'a manipuler ka taga n ka faveur la c'est devenu comme ça ale n'a ko ne kun ye ko ne y'a fɔ Arasa ma kunungo ou bien ko ne ko ko Bubu Sise Arasa a kɛ tantɔ mana-manakan ne y'a fɔ ne ma nimisa ko ye tout simplement parce que j'étais là n kɔni mɛ min faamuya o yɔrɔ la n b'a dɔn k'a fɔ ko j'ai été berné parce que ne tun t'a dɔn fiyewu k'a fɔ ko vraiment ko Arasa ni ko Diko kun ye Arasta wele ko ka Bubu dɛmɛ a tile kelen m'o fɔ anw ɲɛna wa an yɛrɛ an m'o bila an kunna koyi mais pourtant o de kun bɛ yen nɔ ouais non tête de mort no fo n'u ye commentaire kɛ quoi sinon comme ça tɛ se k'o identifier quoi n'u ye commentaire kɛ n bɛ sɔrɔ k'o bloquer i m'a faamuya a m'a fɔ anw ɲɛna ko Diko y'ale wele dɛ a m'o fɔ anw ɲɛna ko Diko y'ale wele k'a fɔ k'u ka Bubu dɛmɛ a m'o fɔ anw ɲɛna dɛ mais le fait que a nana ko k'a fɔ ko ministre dɛ comme n'a ye fɛn fɛn fɔ dɔrɔn anw bɛ yen de kuma tɛ yen koyi n'ale y'a bila yɔrɔ min dɔrɔn anw ye sagaw de sa an b'a appuyer a ka ko bɛɛ la o de kama ko Mali bɛɛ kun sirannen don an ɲɛ mais est-ce que o bɛ yen bi ya o tɛ yen nɔ bi n'i y'a ye ka Arasta kɛ Arasta ye ka Arasta la yɛlɛ k'a kɛ ministre bɛ siran ɲɛ président bɛ siran ɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ siran ɲɛ aw hakili la ko mun de aw hakili la ko kumakan min bɔ a la ko dɔrɔn de don parce que a kɔ de ka ɲi a kɔ de kan cɛw de kun b'a kɔ musow de kun b'a kɔ minnu qui étaient prêts à tout u kun bɛ mɔgɔ ta k'i tan k'i yɛrɛkɛ k'i lebu k'i lamoloya k'i cɛci k'i fara quoi k'i ta k'i di diɲɛ ma o cɛw de kun b'a kɔfɛ voilà pourquoi il était puissant grave mais o tɛ bi yɛrɛ cɛw o cɛ y'i yɛrɛ nɛgɛ an k'an sigi an ka lajɛ ba ye ɔ n'a ko ne ye hɔrɔnkolo ye même pas 2 mois aw ko Arasta kun bɛ ka Kawji min tanu ka kɛ Kawji min ka jeliba ye ka Soriyo wolo o la a ye kuma min fɔ Kawji ma a ye kuma min fɔ Kawji ma il y a 2 mois ani kunu ni kunasina nkɔrɔ a bɛ ka kuma min fɔ o Kawji kelen ma an ka jango fana lamɛn ne min ye hɔrɔnkolo ye ou bien c'est à dire n'a b'i arranger waati min na dɛ i b'a kɛ o de fɛn bɛ e arranger waati min na dɛ i b'a fɔ ka taga o de la pour que e ka nafa kama quoi ɔ anw ta bɛɛ de kun ye anw bɛ fɛn fɛn kɛ a bɛɛ kun ma anw arranger pourquoi parce que a bɛɛ kun ye ka Arasta dɛmɛ n'a ye nkalon tigɛ an b'a ka nkalon appuyer n'a ye tiɲɛ fɔ an b'a ka tiɲɛ appuyer a mana bin mɔgɔ kan Michel filɛ nin ye coronavirus waati a kɛlen k'a mɛn dɔrɔn komi a ka mentor ye Bubu ye a bɛ Bubu ka baara la a kɛlen k'a mɛn seulement journaliw y'a bila dɔrɔn ko u b'a fɛ ka Michel kɛ premier ministre ye ɔ yɔrɔ ni Michel mana kɛ premier ministre ye ale ni Bubu ka jɛ o y'o bannen donc a tɛna fɛn sɔrɔ Bubu bolo bilen a bɔra a y'i ti Michel la dɔrɔn an y'o tan k'o yɛrɛ kɛ an ye Michel gosi yan nɔ coronavirus waati k'a tan ka yɛrɛ kɛ plus de 3 émissions a b'a gosi n ka ca an b'a tɔ fara fo ka Michel barika ban fo k'a wolo sɛbɛn fara ala anw t'a ɲɛɲini yɛrɛ pourquoi parce que an tun bɛ k'a bɛɛ kɛra anw mana kuma o kuma fɔ an y'a bɛɛ kɛra sa kama o mais o ye kunu Arasa fana de ye o tɛ bi de a bɛ ka ɲinɛ o yɔrɔ de kɔ mɔgɔ bɛ kuma min fɔ a ti fɔ u ti ka kuma ta ka analyser ko ye nkalon ye dɛ u t'o fɔ dɛ mais ko e ye hɔrɔnkolo de ye pourquoi parce que i bɛ ko ne y'o de fɔ aw ɲɛna koyi ne personnellement billahi aw bɛ ne to yen fo n bɛn ni ala na kira cɛ aw bɛ ne to yen ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko nin kɛlɛ ne ka foyi t'a la mais Arasta ka kuma Arasta ka kuma fan bɛɛ wo ye a bɛɛ ɔ minnu kunkolo ok d'accord ɔ minnu kunkolo cilen don ou bien minnu ye lagalagatɔw ye minnu ye nantankolo ye olu t'a ɲɛɲini yɛrɛ olu kɔni ko non ko n'a y'a fɔ dɔrɔn ko kuranɛkolo de don i m'a faamuya sinon a ka kuma fan bɛɛ wo ye voilà a y'a ko to merci Amara Sibi ale bloquera vous voyez
ɔ minnu c'est à dire minnu kunkolo wulilen don olu t'a ɲɛɲini est ce que a bɛ ka kuma faamuya sinon kuma fan bɛɛ wo ye wa ne de Batani ku bɛ da sa aw ku tɛ da n y'a fɔ video kelen ne kan montage bɛ video mɛ tila na sisan montage bɛ tuguni u bɛna le dɛ wa n bɛ de sa ka don arasa ka compte de kɔnɔ sa k'a f'u ye dɔrɔn a ye kuma o kuma fɔ kunu n'a ni bita tɛ ɲɔgɔn ta k'a bɛɛ ta k'a kolo ɲɔgɔn na n ko ne tɛ se ka arasa jigin ka bɔ Facebook kan dɛ ne t'o fɔ ne tɛ mɔgɔ yɛrɛ nɛgɛ o la ne tɛ hali n yɛrɛ nɛgɛ o la yɛrɛ ne tɛ se k'a jigin ka bɔ Facebook kan hali min tɛ ne ye mɛ ne bɛ se ka mɔgɔ tigɛ a la awɔ dɔwɛrɛ tɛ koyi i ye kuma min fɔ kun i ko mɔgɔw kana min kɛ i ko fɛn min man ɲi n'o ye e yɛrɛ jogo ye bi ni e yɛrɛ tagabolo o ye bi ni e bɛ k'o kɛ dɛ ne b'o fila de ta k'a da ɲɔgɔn na k'a yira diɲɛ mɔgɔ la diɲɛ bɛɛ b'a filɛ video surumani quoi comme ça bɛɛ bɛ se k'a filɛ k'a sɔrɔ forfait ko tɛ quoi awɔ an b'a bila WhatsApp groupe bɛɛ kɔnɔ k'a bila réseau fan bɛɛ kan fo mɔgɔw ka tigɛ a la o bɛ aw de arranger ya ou bien o bɛ ne de arranger ne ka papa ka taa la o a tɛ n ko a tɛ n ɲɛ ne ka foyi ɲɛmɔgɔ tɛna n tɛ parti la n tɛ fɛn na n tɛ foyi la a ɲɛna tiɲɛna ne ka papa ka taa la aw de bɛ perdu a ye arasa lamɛn politique là, qu'on appelle les partis politiques après le Seigneur. Mais on était là à leur place, mais ils vont parler. Mais vraiment, il sait qu'il faut compter quand Jim fait. Il sait qu'il faut que Jim be ka mun fo maswama. Il sait qu'il faut que Jim be ka mun ke mba contrôle. Mais il sait qu'il faut que Jim jelen do akasiraka. Ka jelen ta akasiraka. Quand Jim est un homme honnête, de conviction, de principe. Nabe mouna be boka fombala. Natala be boka fontala. Ça c'est les valeurs que j'aime. À Congo c'est faux. Mais comment peut-on mentir au peuple comme ça? Comment peut-on mentir au peuple? Quand Jim est horondi. Très clair. Ayons le courage de dire. Wallahi ayala mere yoro aw be club la de ko kaw jimi horondi aw ma fama kan me arasa da me ayala mere menale abi min fo bio fene bala me aw yere kala mere ko kaw jimi horondi un homme digne et honnête ala me ni me min fo bi parce que ka ben arrangé ani me min fo chini o ne bi data ɲɔgɔn ta parce que ko fana bɛ arranger ni mi ye hɔrɔn kolo ye ou bien ni mi a bɛ tiɲɛni don mɔgɔ min kun aw k'aw sigi a ka lamɛn aw yɛrɛ ne yɛrɛ ne y'a fɔ nin ko in bilahi moi ça m'amuse parce que j'ai rien à faire an bɛ confinement la baara tɛ foyi a bɛna mɔgɔw labɔ ka bila aw gidi la ten aw ko ka tɛ mɔgɔw ten aw bɛ taa aw sigi aw dan ye ka taga aw sigi aw en fait aw tɛ koyi aw tɛ papa billahi aw tɛ tiga ci aw tɛ papa ne ni fɔ aw yɛrɛ kuma bɛ ni aw kunkolo bɛ baara kɛ ne ko nka aw kana aw fara mɔgɔw la aw kana mɔgɔw provoquer ka bila aw arasa la ne ni fɔ aw ɲɛna dɛ parce que aw lagalagatɔ amalidɛm clochard ninnu aw dan ye ka bɔ ka na aw sigi aw ka téléphone ni ɲɛfɛ ten kuma ni min b'aw kunni n'aw kan ni cɛ aw ka mun aw ka bon fara kan a b'a tan ni fɔ ten mɔgɔ 50 nana filɛ mɔgɔ 100 nana filɛ 300 personnes nana filɛ n ye 10 j'aime sɔrɔ e yɛrɛ fana bɛ se wasa non cɛ mɔgɔ kana filɛ n bɛ ka gosili kɛ e yɛrɛ bolo cɛ k'e bɛ ka ko dɔ kɛ dɛ mais sauf que e bɛ ka dégâts de causer arasa kun parce que e b'i ci mɔgɔ min na e bɛ minnu buruja dɛ e b'olu dusu bɔ olu bɛ bɔ dɔrɔn olu mɔgɔ tɛ la o ne y'a fɔ bɛɛ dɛ billahi ne tɛ bilakoro jaabi fɔ n bɛn ni ala na kɛra cɛ n y'a fɔ ne bɛ mɔgɔ kelen pe de jaabi aw la wa tigi b'a dɔn fana kama ale de ma ne bɛ mɔgɔ kelen pe de jaabi aw la aw video mani bɛn cɛ o cɛ k'i bɛ ka video kɛ arasa billahi ne bɛ mɔgɔ kelen pe de jaabi mɔgɔ kelen pe j'ai été clair depuis au début mais mɔgɔ kelen pe de jaabi wa tigi b'a dɔn fana kama ale de ma n'a bɔr'o la ne tɛ n ka temps perdu foyi cɛ o cɛ ye ne buruja cɛ o cɛ ye ne dɔgɔya e mana fɔ ne ma ko ne hɔrɔnkolo ne bɛna n sigi ne bɛna dɔrɔn n b'a fɔ n ko arasa ɲɔgɔnna hɔrɔnkolon tɛ n ko arasa ye hɔrɔn ni bi hɔrɔnkolon ɲini dugukolo kan ne bɛ n ko arasa de don pourquoi pourquoi arasa ye o mɛn pourquoi ne ye o fɔ arasa ma parce que e bagara ne ma parce que e ne dɔgɔya parce que e ne buruja parce que e ko ne ma ko ne hɔrɔnkolon e dun ne ka i tɛ jamana jɔ la i tɛ foyi e tɛ foyi la yɛrɛ yira kɔ yɛrɛ yira kɔ tɛ i tɛ pa paga bilahi ne t'i jate yɛrɛ kɔ ɔ e bɛ ne buruja ka di mɔgɔ min ma i bɛ ne nɛni ka di min ma dɛ ne bɛna ne b'o net bilahi net n ko n wasalen tɛ tranquillement foyi tɛ sinon kɛlɛ banna o depuis ni buwa tagara dɔrɔn an kunkolo lafiyara foyi tɛ bilen fo n'a y'anw ja don min na an bɛ bɔ ka kuma ten ne y'a fɔ aw ɲɛna de aw bɛ ne to yen parce que ne kelen ye cɛ fila de
o ti yɛrɛ fɔ o tɛ kuma dɛ ne kelen cɛ fila parce que dɔ bɛ o bɛ se vidéo la o tɛ se montage la dɔ bɛ se montage la o tɛ direct kɛ ne b'a fila bɛɛ kɛ wa ne ka fara fila bɛɛ la ne ko n bɛ bɔ n bɛ sigi n b'i gosi vidéo la direct hali ta kana taa la k'a d'i ma net k'a labɔ a ɲɛkisɛni yɛrɛ la k'a d'i ma ten e b'a faamuya n bɛ tila o la dɔrɔn n bɛ vidéo bila dɔrɔn paf n bɛ sigi n ka téléphone kɔnɔ n bɛ sigi n ka ordinateur kɔnɔ dɔrɔn a banna n bɛ tila ka montage ka tila ka la fili e ko cogo di a bɛ e ni ne cɛ n'i y'o tigilamɔgɔ dɔ ye i b'o to yen de a damana i b'o to yen a sugu la de an ka taga a yɛrɛ sa kun lamɛn dɛ hɔrɔn ko a yɛrɛ ɲuman ko omnipotent omniscient ale kɔni hakili k'a bɛna non mais c'est grave quoi ka n'i sigi ko bɛ e arranger cogo min na e b'a fɔ ten waati min na an bɛ ka Kawo Jim kɛlɛ Kawo Jim bɛ ka M5 tan k'a yɛrɛkɛ waati min na ka M5 faga ka M5 fara o kun ka d'ale o don ko Kawo Jim ye kira de ye Kawo Jim ye ala de ye Kawo Jim ye hɔrɔn de ye Kawo Jim ye mɔgɔ jɛɲɔgɔn de ye c'est mon grand frère il est digne il est honnête ka Kawo Jim na encourager pour que ka M5 ci bi parce que ko sénateur CNT ko kuma min bɛ yen ko Kawo Jim bɛ k'a fɔ ko Jaw ka kɛ o président ye o t'ale ka ko ye o man di ale ye quoi a m'a faamuya bi Kawo Jim ye mɔgɔlankolon de ye Kawo Jim tɛ hɔrɔn ye ale tigɛra Kawo Jim na o ɲinana kitabu ko ala mɛ dɛ wa ka baara ye min ye ani i ko bilahi denmisɛnnin ka fisa n'a ko arasta ye aw ko arasta hali mɔgɔ de tun t'a dɔn hali denmisɛnnin ka fisa n'a ye bilahi hali ni bilakoro ka jɛ ka ko kɛ ka fisa ni arasta ka jɛ ye parce que ni n'a jɛra n'aw man di don min na bilahi a bɛ bɔ n'i ye de ka t'i sigi a bɛ taa sigi Facebook ni radio de kan fɛn min tɛmɛna ɲɔgɔn cɛ ka taga fɔ ale ni ne sigira ka kuma ne ni arasta sigira ka kuma an ye a don an ye ko tɛmɛna ɲɔgɔn cɛ ne kelen kun tɛ dɛ mais minnu kun bɛ a dɔn olu bɛɛ b'a dɔn an ye kuma fɔ ko tɛmɛna c'est à dire hɔrɔn koronya ti tɛmɛ a kan quoi mais ne tɛ kariya ka bɔ ko n sigi ko n b'o fɔ parce que ne bolo nafa t'o la quoi ni ne mɔgɔ jɛra a yɛrɛ ka kuma dɛ ni mɔgɔ jɛra ni fɛn min tɛmɛna ɲɔgɔn cɛ i bɛ taga n'a ye kaburu kɔnɔ fo n'a kɛra ni dɛsɛ yɛrɛ tɛ fiyewu ni dɛsɛ yɛrɛ fo n'a kɛra dɛsɛ yɛrɛ choix tɛ yen bilen quoi fo n'a kɛra o ye e de bɛ t'i a lamɛn an ka arasa lamɛn ka taga aw ka hɔrɔn de a lamɛn tiɲɛ sɔrɔ ka kɛ hɔrɔn ye ka bɔ k'an jɔ ka fɔ M5 ko banna an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i bɛ ka ko la ani cɛ a ko cette partie de la lutte a réussi le reste là an tɛ kelen ye très clair ko yɛrɛ de kile fɛn fila minɛ effectivement era Kawo Jim girinna jama bɛ yɔrɔ ka taa bɛɛ ɲini ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ bɛɛ kunkilenna ma jɛya daminɛ quelque part Kawo Jim a une responsabilité morale quelque part a sera minnu fɔlɔ ma olu ko a ma ni a tɛ taa ɲɛfɛ a kulo minnu kɛra ye o ma fɔ a ye o don a y'olu bila a taara minnu mara olu y'a kulo sɔngɔ fɔ a ye a tugur'u kɔ ka sɔrɔ nkalon don c'est mon grand frère aujourd'hui a tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ bɛɛ b'a neni Kawo Jim y'a don ta a y'a bɔ tan mais le SM5 c'est lui Kawo Jim de sera FSD ma Kawo Jim de sera EMK ma M5 est Kawo Jim de son nom est dans l'histoire. Mais il doit tirer les enseignements des erreurs qu'il a lui-même enregistrées de par Damné Faux 600. Je sais que c'est un grand homme. Je sais que Kawo Jim est un homme d'expérience. Et il sait tirer les enseignements à Nyongore Tasso. Wanibe Fosso Joko, Kawo Jim est Mourodje Nyongore. Nibe Tcheko, Kawo Jim est Mourodje Nyongore. C'est un homme d'honnête, direct. Oh. Je ne suis que le lieutenant. Comme vous avez fait comment Aïe Togola, Kate Mogodoya, Kawo Jim na Molendu, Dambe Madu, Horon Badu, Douaoudendu, Malien Mogo million Woro, Oulube Mogo Woro de représentés contre 22. Voilà. Il y a parti follow mere. Aouya abeka Kawo Jim tano chomina. Yira obea la mere. Kawo Jim yu horonde. Nibe faso jo ke. Kawo Jim mo jeni koy. Kawo Jim faso jo la di. Iganga Kawo Jim wele kan iganga faso jo ne Kawo Jim. Aw bea la mere. O yekunu wara sai. O maintenant bi abeka mi fo Kawo Jim aw fena na me. Oh, neni alasani mo mi horon kole en espace de 2 mois. N'eta 3 mois ne ba. Mais en espace de 2 mois, un homme 1000 langues. Alaye. Coup d'état ke. O coup d'état ku yere de wa o coup d'état ke malien di. Ni ya ki yere isago bala. Ibe bishi fora ni ga saga sa, ibi ga bien ta ki ga furuta, ni clara iba to be di mo ko temu na ibo to do mo. Mais ni iye saga fora tout de onde. E se ga doude so je doude na chugudi. C'est la question qu'on se pose.
Donc ni critère ni ba ira ko on de coup d'état ke wa Kaw Jim ba fo de mercredi mba jouer spécial CMAS awo ma be jouer ni mu jouer do cherdi Kaw Jim tere a jara wi dawo ko Kaw Jim endi o tedde Kaw Jim wallahi nkoro ke wo ye mbo boyan o cleané mais Kaw Jim te ntikera o lade Kaw Jim ba fo ko no ko he ame ye ko ko si ha ne be fe ngono da on de ka fe ndo ko CNSD de aka ko ke o le ta uta c'est qui mène la danse Audi ala la gratie aflaka aflaka che ke eni de quoi abora ka fossa ko mo mi khoron ko e faso jolay il est honnête il est digne ça dit un correcado un homme exemplaire o reflète de ka tegero la Kaw Jim en Kaw Jim de ka tegera Kaw Jim la ala tout simplement parce que ale ko n'ale analyser ka bla yorona ka te wulu ka boy ko kurane ko le quoi o ni tan ale ta taka ou bien c'est ale sa ko analyser ko tede akal la nyini mi dro ale ka la nyini ale kelen ka la nyini mi de o ni e ko o te dro ani ete e ta te tien e molan kulo de ete khoronye ete faso de nyumoye e may tout simplement akal la nyini mi ete ka do dafe sinon watim na ga la nyini tabibe ko awka kuma be concorde sadi hagla min bala ko ne tagle drono e horode e nyogona faso jolate e nyogona mali de nyumante wali be jamana jokka dro ben tigla mo ni bo ala mere yura bora seka Kaw Jim tanu ina fo jeli bagi jabate be ka wura 12 tanu chogomina aw yaide o abugo yona leke mais si ça absolument même pas 2 mois seulement billahi abla khore Ibeka de ma élection gagnée, pourquoi tu as reproché à Ibeka la confiscation du pouvoir? Qui a dit que Ibeka a transformé le pouvoir en pouvoir de sa famille? Kaw Jim Tewa. Oh, c'est le même Kaw Jim qui défend aujourd'hui le droit du CNSP de faire ce qu'il veut au nom du fait qu'il y a eu 2 personnes, 2 langages en 4 mois. Hadissa Tounouna, Kouranet Tounouna, Dambe Bemi, Horonya Bemi. J'ai pas plus de 50 ans. Nous tombons au CTSP. On me horonya de quoi? Je veux que l'histoire retienne que moi, Kaw Jim, n'yoro kera nie fasokola. Je veux que l'histoire retienne n'yoro kera là. Oh, je n'ai aucun son coup de moi. On me kaïbe ka kele. Enfin, côté moi côté jorola, moi côté nina. C'est le Kaw Jim qui dit que CNSP a raison. Koura kunganga place bisaba de takala taro munoya ke shekinye. Je ne sais pas nyinga ko e ko makeba kalama ko he attention hein. C'est eux qui mènent la danse. Donc ils ont droit. Le John de côté bien, allez te voir. Au moins, clé ne cobi qu'on y est fanga taïre et kabe bemouy jaiko ke faso donga yempola. Le même Kaw Jim. Le défenseur du capitaine de Barlabou. Allez Kaw Jim. Wallahi billahi ha neni ala te ko be la yele wallahi telbe o ni bani mo do ni bana mo do se fina ka ko fo aka foite ate foite la quoi tout simplement parce que aka hagila ne Kaw Jim ta te kele bi o te ka jouer ka faveur la quoi sona le de bora fa kuma ga nyagar la boy an tu boka Kaw Jim an be ka Kaw Jim kele wati na ko Kaw Jim ka M5 chi o wata le kuma Kaw Jim glorifier pour que ka dimno dikola quoi akume Kaw Jim jasale pour que ka dimno la imay o horonde men tegra dola he gulegi bade couronne de abetande oh si ça avec la tegla ko muyere ko badala buku kap no aw ni ala cheninte yogoro koy aw ni ala chen yesebe koy ko conviction ko faso jo aw yirani aw ya sigide en espace de 2 mois mo kelempe de kuma kan flele kuma kan saba kuma kan keme mo kelempe wa abaka kuma mo min ka o mo kelempe de fena do o mo fla don aw ni ala en fait alene Kaw Jim même père même mère billahi ouf la bekli a bekli ou beyu tuni jamana ko do wa achite horonyi ina chite sekaji jamais de la vie Kaw Jim yi tuni malen dem be ya no ki tuni M5
c'est-à-dire tilegan gere fait quoi ala mato shuga ko ali amato shuga ko tilegan fait ki chu wala fa de kaka mo la ki chu ni be oh comme aw mo fla do aw de ñoo ki yoro do wati na aw bebe oh abe ñoo ke jelbaw ye abe ñoo jelbaw ye mais dom nani oh ni fana ga intérêt de vaser ça parce que on est tatekele ça o ti be ma o ñoo na xoron kulunde a to la na ka tabay amna sa gunu po yoro ma san kun tushi kelengele na do ne da fiya kun tushi do o lango ma kuma de ni che mun coup d'état ka kelengele na te ko kawjum to me mundo hein so le coup d'état gara donjo mardi le 18 à Beki Claude Daele awano wallahi billah ha che dimia bade bala wali ala la tel bege ko ibano dere dimlo kawjim ko quoi parce que kawjim ye anwa M5 fragilisé quoi kawjim ye M5 kawjim ye tuni M5 dere dimlo kawjim ko de iba famia oh mais bi comme alaye bala kawjim be ka CNSP mo de soutenir quoi tu vois non kawjim be ka au de soutenir pour que luka ke président assemblée konana donc ote ale ka layini ale to fait abeni bi kan ire allié M5 la ayo min tan ko yere ke folo la billahi comme j'en suis sûr que Horan donné me baki la quoi o de be ka mine sinon ni se ga bi ako shokeli mima ko o dabara ba mo na nkulo faso de jugu politicien permélé ay ko o mugu ci fani bala ay ni kuma nbe fo imay ay ni kuma nbe fo mais bi imay na ba kuma ni fo apla fendo daka excuse ndo soro na ba fa shogel tanu na ba fa ko no ko shogel kan mo yelo be kebe shogel bolo na ba fa ko tandro apsa excuse ndo soro ti way aw ba kalama c'est vrai shogel ka kuma liere mais ni yoro la chien ba bolo imay na mimiri wallahi billah ha abeda kan iralier M5 la parce que abada ko M5 be kan nu kele pour que ka ou ka charti ou ba fami mu bolo ko CNT sigide M5 ko kele minge na mimiri wallahi abeda kan iralier la na koni ni arasa na korba do ko ka fara M5 ko ka CNSP kele ou be ka gouvernement kele wallahi billah mo be cedar la na ma bla o kan net ko ma chi faible ala na kirati Alamé. Août. Tenez compté le 17 août. Dimanche compté le 16 août. Sibiri compté le 15 août. À 21h, Eni Simaga Tarajo interviewé. Bon, Agnebe, ni yoro la. Bon, ni a sele a gouno foro ma sisa. Femu te mono nyon tede, on te min kalama de. Malgré, awere ka jete de, ale M5 kele. Ko le 18 août oya soro ale yoro coup d'état le 18 mais les 14 15 16 oya soro coup d'état ma ke flore yoro ya soro M5 be atan flafila obuka boa kele odu ya soro ale fena ka M5 kushi abuka M5 tanga yereke o muni be ale ni kawjim bla olu be nyogo wele fo kawjim be ale ka mo wele arani mena ko ya le wele chiffre ndaro wati me wusikira ko kawjim ya le wele ndaro de 20h à 22h 2h de temps Kawjim ya ale wole ale ni kawjim ga nyon wasiki ka kuma à la demande de Diku oh et donc kuma ka kana kuma ka fenka ka M5 tanga yara ke hano o guno min temeno nyon tede o siki ka fom temeno nyon tede afla ko no de o ko no fena de wala rejo sa batando ayen wole aw ni ala che o de kama ne ko ngo aw kana horonya fo dala ko eni ala che ni horonya un responsable un guide vraiment ça dit jama kulu de bi ko quoi era ka kena fo Clément Damele iko jegaji bona on dirait jegaji bona jakuma tona imani sigi dron comme si na wa dumia ka dongli c'est comme si chez Sénébi kono abaka yuguba fo ikono nugu bi dimi fika la bokwa eni ala tene mo kanga je e kanga ka horonya fo mo nyana e kanga ka fo ko etekra digola ko digo te horon kawjim be wala dum la 22 kawjim tanga yere ga fara billahi alni kawjim au tanko yere ke quoi i jobu wala no fo toujours et bon nete tukumo ko galonga parti pris côté mais mi tien o tien quoi kawjim tanka yere ke ka fenfe mali ja o kola o ça dit be goshi da o kan quoi mais kawjim be wala domina on to kalamare
ou un malien fort contre Kalama. Oye et wole ani edeke. Même si c'était à la demande de Diko, oye et wole, oye Gunodi, à ma foi réseau sans fait, à ma publié qu'à Foko, on est à ça quand on est. Mais à quel téléphone na Gunodo, à quoi si, à quoi nous voyons sur toi là, à quoi nous voyons dibi la chaos qui kapuma. Et ala qui hornyana, ni hornya et chi, ni e guidi, ni e ant. Vraiment, je ne sais pas. Pour moi, il y a personnalité donnée quoi, ma famille. Parce que Djama Dobiko, tu vois non, tu représentes certaines minorités de personnes. Bon, ni eyoye en tant que responsable, en tant que Djamakulu Nyamoko, et quand on a boire ici, Rosa ou Gunoko Broto. Et quand on a kuma fo ni eni mo jera mo oluma kuma fe na gona ka gondro c'est faute et ta ni ko tiki kel dorade e bni sigide min tabana no te no borto eni alate e horon aw bna horanya fo onyana e bna fone ko ne te horo ko parce que ko arasa ko gouvernement deme est-ce que arasa ya fone nyana arasa est-ce que arasa a check membe ko arasa ya fo ala nyana ka fo ko kabe comment on appelle John Demere ko ka bubu deme arasa fo John ay aga plan ye kunye kana do on saga munu kumba ko parce que na yemi fo anta bola kana do on kuna ko wa kan ministre ni on fana bola analyse mi anya di anyo fo pour que ka do mo kuna jago parce que batika la yindu e mai e bla munde hore ya kuma fo on yana des salons réunis ko ibo do tora muna eta do si magata do le vendredi le 14 ne Barça de ya don tanya na gwan chira 8 Bayern fait glibala o do on est quand Jim Sigira né de 21h à 23h30 2h30 à sa demande à la yini en wulla mun ga oda to itara samedi quand Jim anaka almam ga chika ay chimna sama do amugo saba ayan wule ka mun fonya do ay munyi ni anfa do oda to itara du seje ni simaga dimanche lundi mardi kurita gra de pod do ay wole la de pod do ama simaga wole ble ale de simaga wole de me kuma blaya ni mon tikera haramadena diko ni kaujim tikeru ladi kundi bala makuma de dole na kumfanya abena leo balbete chi dondo kalotan shigindo menali rasa benali ini baye manafro ambebe ali be mabo hala cher mafo wallahi samuinu ko hageta voilà era kala jede kale be leçon de moral ke mogola ou bien kale ba fo kale tikera olula malem awrene alna krati ede olu jara olu e wole horonya e relation ka aw sigira ka kuma kunula aw mame en tout cas ede horon digote horon ede horon ka jimte horon mais aw ma kuma me ka jimda rezo kan aw ma kuma me digo da rezo ka fo ko digo e ka jimci ema aw ka sigire yo ka aw mo saba jona kuna saba na yere parce que ko aw mo saba jona kuna saba na je ne sais pas jona kuna saba na ko ka jimna na ala demande digo anani digo wa cikali aw sigira ka kuma do de be manana kan fola de ati to so ma bloqué hein kawjim mana kuma info rezo kan de kawjim naka horon kolonya be anak je dis bien kawjim naka horon kolonya parce que bisri bala basri bina be ku baka bindui Suleiman Fusani Demay aw bekele eni kawjim bekele horena tawshila mais on a tawto nyoroni na oyi dan parce que o mana kana fo rezo sans fait guno min temana elo lu che e kan isiki ko fo rezo sans fait e bla ka fotu keti garo la horenya la e pourtant lu ma bone o guno ede aka kuma la ma ngola me kunu bekati ga ga ube bi mo ga hake hake Banao de Taïa. Voici, en 2 mois, la même personne, 2 langages, 2 discours, 2 convictions, 2 directions, 2 combats, 2 objectifs. Un seul homme. En 2 mois. Parfois, quand je mire la me diminue. Voilà. Awere globalare. Bon, pour que kuma mu fosani be ale de kuy. Mo kele kuma gan fla
mɔgɔ kelen nɛn fila mɔgɔ kelen tagayɔrɔ fila mɔgɔ kelen kungilenna fila kalo fila kɔnɔna na mɔgɔ kelen de direction de langue ou bien 1000 langages hein e bɛna mun de hɔrɔnya fɔ anw ɲɛna o de kama ne y'o de fɔ aw ɲɛna aw bɛ c'est à dire diɲɛ don o don ni ne ko ne bɛ bɔ ka video kɛ aw kan ne b'a kɛ bilahi aw m'a faamuya diɲɛ don o don parce que aw tɛ hɔrɔn de hɔrɔnya de ye aw cɛ bilahi aw tɛ hɔrɔn bi aw tɛ hɔrɔn sini kuma b'o yɔrɔ la quoi o de b'a ni ɲɔgɔn cɛ donc n bɛ aw bila yan nɔ nin nana ye tugun bi ka biɲɛni turu aw la i m'a ye n bɛ biɲɛni turu su na wa i b'a ye sisan sɔnni sisan saga dɔ b'a kunkolo yan tigɛ ala kaba ko jarabi juguba walayi bilayi sɔnni sisan saga dɔ b'a kunkolo bɔ tugun sisan Jason e tɛ hɔrɔn ye mɔgɔlankolo hɔrɔn kolo e tɛ hɔrɔn ye e bɛ tantɔ e ka dɔ kɛ bonni bɛɛ la ne tagara min na ne bɛ bɔ dɔrɔn ne bɛ don ne bɛ don dɔrɔn ne bɛ bɔ n bɛ don dɔrɔn n bɛ bɔ wa ne bɔra a baara de ko ye aw yɛrɛ ka kuma dɔ ko rétroviseur tɛ yɛrɛ n ka cɛ ne tɛ n kɔfilɛ ne ye t'i la yɛrɛ i bɛ bunni bɛɛ kɛ bunni bɛɛ attends i m'a ye k'a fɔ i bɛ ka bunni ka bɛɛ kɛ ne yɛrɛ kelen terikɛ bɛ yan nɔ ayi pardon ne yɛrɛ kelen terikɛ bɛ yan nɔ Adi Sila Adi o kɔni o ye sagajigiba yɛrɛ sagajigi chef yɛrɛ walayi o e bɛ sagajigi o ye sagajigi yɛrɛ walayi bilayi solo tabali ko bɛ cogo di ne bɛ bɔ ka na biɲɛni tora dɔrɔn n bɛ n kɔ don bilahi a bɛɛ ni ala na kira cɛ walayi suma talayi ni n ka tɔngɔ cɛ ne t'a kɔ video filɛ bilahi ne tɛ nkalon tigɛ dɛ ni ne ye mɔgɔ ka video filɛ ne b'a kuma fɔ parce que i b'a ye videoman dɔw bɛ yen u bɛ na wa u bɛ mɔgɔw ka video bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u tila ka na bɔ ka n'u sigi dɛ ne t'u ka video filɛ o m'a ye walayi dɔ de ye n wele k'a fɔ ɲɛna k'a kɛrɛtɛ k'a sɔrɔ a tigi taara lamɛn i ka video kɔnɔ a b'i ka direct kɔnɔ a bɛ k'a lamɛn dɛ n'a ka faux compte ye ou bien tilalen ko a bɛ taga lamɛn a bɛ tila ka n'i sigi dɔ ye wele k'a fɔ ɲɛna dɔ ye ɲininka dɔ ye ne kuma fɔ a bɛɛ manamanakan ni ne ye cɛ o cɛ ka video filɛ n bɛ n sigi n b'a fɔ o dɔgɔna ko ne t'a dɔn o ye min ye o bɛna mun de fara kɛ ou bien u bɛna mun de bɔ i la Fatou Zara ye pikiri di yan Matu ye pikiri di yan Nasra ye pikiri di yan Lija fana ye pikiri di yan ko n ka aw bɛɛ lajɛlen injecté ko n k'aw sɔgɔ parce que coronavirus bɛ yen nɔ sisan donc fo ka vaccin kɛ quoi ko n k'aw touché bi n bɔra bi k'o pikiri de tura la Maimuna Kamara fana o fana ka pikiri fara kan donc n bɔra k'o de tura aw bɛɛ kun cɛma sisan c'est à dire bo bɛ ka kɛ duguma la sɔrɔ bɛ ka kɛ quoi a bɛ ka sɔrɔ sisan i m'a faamuya sagajugu ya tila ka kunkolo b'a ka gosi dɔrɔn ka taga n bɛ dɔwɛrɛ hali a titre mɛ tɔgɔ a la dɔrɔn o dugu jɛ n bɛ bɔ aw ka gidi kama i m'a faamuya ne ka wa ture ko bɛ cogo di walayi bila ça m'a mis parce que je ne sais pas manamana ko de don quoi kulonkɛ de filɛ moi franchement a kɔni bɛ temps tɛmɛ quoi i m'a ye ka bɔ ka na n biɲɛ aw la ɲɛnama ka na n fa aw la dɔrɔn ka tɛmɛ e m'a ye ka n bɛ tila dɔrɔn n bɛ n da dɔrɔn tranquille la ka n ka montage kɛ dɔrɔn k'a fili aw y'o fana dɔrɔn ka tiɲɛ biɲɛ bɛ turu aw la yen nɔ aw bɛna kɛ yɔrɔ dɔ n k'a tiɲɛ n b'a turu aw la a ye pikiri biyɛnw bila ka na a bɛɛ turu yɔrɔ bɛ yen walayi bilayi a dannen don donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ an ka musique lamɛn an bɛ taga ka bɔ yan nɔ ok ala ne yɛrɛ ma se ka foyi fama u kɔni ko ko honte olu de ye hɔrɔn ye olu je ne sais pas franchement kabako don quoi la reste sanogo i yɛrɛ ka pikiri donc n y'a faamuya i fana ka pikiri bilalen quoi faut pas teno sinon u ka sagajigi kelen bɛ yan nɔ o terikɛ n t'o bloqué dɛ non o mana fɛn fɛn fɔ o bɛɛ ka ɲi o ye sagajigiba yɛrɛ sagajigi chef ni ala ye seliba nata yɛrɛ na o kɔni o bɛ kɛ lahiya ye Adi Sila kɔni Adi Sila awɔ Adi Sila seliba nata ale bɛ kɛ lahiya yɔrɔ Dani ko k'ale tɛ kɛ lahiya seliba tɛmɛnen na ni ala sɔnna ma seliba nata Adi Sila de bɛ kɛ sagajigiba ye cɛ Adi comment on appelle
Auka guidi kaka kaujim farafratio ou bene arrangé parce que ne rebo komene o ron abe service arandi no ron fa na ma famia parce que blague faut la vidéo mando donga che chatri bora mo godre on dirait kanti critique da fore kaujim digo ntigara ngache mo ci jogo may eni mo joli jela mo bakle ne ko ba a ben ala na kata be yira tabillahi a betara o ni ci jogo may kele ne jogo kan eni ala ci Nasra ga folibia Awa Touré ga folibia Maimouna Kamara ga folibia Belem Kajatu Sita kone ga folibia no Fatmata Zara kone Asmao Abela Jelen ga folibia Matu ga folibia no Melissa Mimi mi fene fo Jena Sogodogo Dani Balaira Mao Bela Jelen fo Ras Adams ga folibia o Bela Jelen Soldat Dani Junior Mao Bela Jelen fo Ani Morgan Ani Sungura Kone ga folibia o Bela Jelen Ani Jenab de Madrid Sam Jabati, ma bela jelen fo ne yina na min to vraiment o fili quoi ma famille sinon nga foli be anga takadro OK dongli min bora dongli mi remna kaka année 2020 ra clôturer fio matis la ga foli belo bien non donc voilà ya famille to mati ya famille me ko ko no meka ti yo men dan worba ta wa to men pampa yiro nyonte c'est-à-dire haram la fia do yibaro ni be ko la na afro ko je ne sais pas, ni mon groupe code faire le phénomène. En fait, si tu as quelque chose à perdre là-dedans, il faut inquiéter quoi. Mais moi, franchement, ça m'amuse. On a qu'à dire, comme on va tourner à boire, venez, on va dire, alhamdoulilah, aya wa ma ngata kadro, amito ka bodro kana bien là bana, a jogo emi. Cheka kuma be woy. Abi ko manipuler ka bere ka sensibiliser ma ka bere ka areka na fama quoi. Billahi. O wo munu mbieno. Ami bodra mota mo ira diamo wala, comme ça bi mi fo kuno ani bi. Moko ka famia ka foko manipulateur do abaka kuma fo faso côté yere code do abana be galo abem manaka ici 3 heures de temps manaka fola mo dala tendo donc la reste en adano do adisila wala bilaye silba na tayo silba na tayo sakadigi bale adiye donc li min kera ka 2020 re clôturer fio vraiment a bega musique ni na aka la mi aka partager ima fami a bega musique a publier ngache Dr Xka et embuscade ima fami no adano do wala bile adi ala ki to rasta kola vraiment ala ki to ala neta fala ka mo bola da ala ki to ala do anga dong la me Dr Xka chadugu kele masa M3 Music me jatigera dunia be yere Geta pa umene kapama kupiye yube ka circuler igu eta d'urgence lika pone blande fam peke arafal nege haya yini hal ni bay fal mama barikala nege teke geng sala duwa buni barikani mo shite fly M3 prod nege teke geng sala duwa buni barikani mo shite fly geta pa umene kapama kupiye yube ka circuler igu eta d'urgence M3 prod femu ouais kaba katere ni ba gato ika foli bien nga foli bi fene voilà ika foli bien no koro om si fene ka foli bien no bati kwate ko be jogo kan me woda Desirandon tellement bagata son cœur beka joli ko indépendance en joli fo chite ka nyana bo mali koro shuka fusa kura nyana mai mali fama donne no nuka dumo juwe o de vene shuro fa u beke tutu mai mana dare bene kala teket na daneka choche magara na ikera yere faga shui monsieur le procureur chenyate bore kono yati me uto yone ya tribunal chamana monsieur le commissaire bobo verti nyala yube kuka sarata kubera ketla keme bini kele no fe we bali wulina nege haya kudene la kubetaga morukula mama barikala nege teke geng sala duwa guni barikani mbogo shite fly M3 prod game kera derbi Xka era pini mbogo tate kele farapuni arafali ye dugu benyama mi fama be ku yere nyini wo bere pani kera geta pa umene kapama kupiye yube ka circuler igo eta d'urgence lika pone blande fam peke arafal nege haya nyini hal ni bay fal mama barikala nege teke geng sala duwa buni barikani mbogo shite fly M3 prod nege teke geng sala duwa buni barikani mbogo shite fly ne yere garave ku Nelson Mandela ka revolution mene iko Thomas Sankara jaga gele sayala iba fo kulumu mangu kada fide fagara ya farafina tongola ala kana mbogo shigera sibati nyongonai ale yele makatili iba fo kunonshi
be pele pele iko bolo kuli muru wa jogo de ka jogo iko shekili me wulu mali fa la kelen be tutu kuru manga rasi bati ngeni ya fene sege katati fok meri jogo kishi jogo tai tugu hali shura shura ka nege ya utegela meri bandi nuno je tugu kolo nyamami atwa e torondo ka juli ba morsele gang sa e fangata je mali kura fleni intouchable chamangera MC abiriki ay tabara sa e kaka yere kwa fe ko boy tabe forona ka tarapu ka talanto kuma tena faso jongo che ya e ke wale azimi e mukuta fara bugu libere asibati bila ma kera ba nyengo tabara be dugu chinga ke wale marijuana fleni e ki ke fato kerfai e ka kalu ka unde ke shite maliena M3 pro game kera derby exigation ni mogo tati kili fara kune arafal ye bama ko piege fama be ku yere nyini wo pere panikera tu vas koro ni sirana joro be dogoya ah ça c'est vrai bawlo kele koro ka mo kele koro ma kele kan fo kele remi kan fo hali tunga ke kele sara kele nyapati hey Dr X respect ni koro gwenga tu bla badala to go no mi gwenga bad geni am pas aussi hein resta kungana you me che votre wang so le boru yi ga tapaji nu ay me chant keri la ko ga keri la wala resta kungana Basiru Koulibaly l'enfant de Bakoji DG de Oran représenting Yala Togo Cascadeur for Espagne Jack le Gangsta de Kachale Balo Shop Manege Tony Montana for Braza Eminem Show Issa Flo Kotigi le comédien Ibrahim Teme l'enfant de Yendouma. Thank you for everything. Music. Awle ala chedi dogli mandi adani dogo che chere ko arasta kungana che tisha ko be chodi kanbe mino iga foli be fede ga foli be belajele donc sur ce vraiment anana kana pigrimien do wala injection kera gaba donc pigrin do na adalo alega belebe alebe popula che awa turu alebe po adalo le vraiment be belajele fo aw ouais Bobert Sissoko am jogo mbulu ouais adisila arasaka mutomba samora sakajigi samora lahia ba adisila ga fuli bana am jogo mbulu la sonoma vraiment me balaje le fo tisha kan me bida bon OK aga ambe shoro la sonoma peut-être shin tugo ke aga ambe shin maya donc parce que ne montage billahi ne montage kelo kelenka me montage fli ou me bon me vidéo ke me taka vidéo nyini kana c'est-à-dire aka no ko jungwa on a rien à faire ta droga ta doindro mini minte be droga na chen ta droga che dugo yara mo kuma ma ba ame mo re ni ble to sije ya ha abe temoka adante voyager ngache cha mi jogo bolo che